मु जम्मू काश्मीर श्रीनगर से टोटाल सेपटे वैष्णो देवी बुलियार था बट पहलगाम रे मु 4 days थी। इवेन मु भी फेरी मंडे दिन जोटा कि ट्यूसडे दिन अटैक होती किसी सिक्योरिटी ना जोटा कि बहुत टूरिस्ट जाऊँगी आमर ओडिया टूरिस्ट भी बहुत सीट थे मो सहित भेट होती से माने भी मो आसला पर भी से माने रहिए बोली भी कही पहलगाम रे तो सेठी अटैक तो हबार सुनिश्चित क्या सी माने एमती नुहे जे हठात आसिक किसी अटैक करछंती 1 week 10 days से माने सेठी मार्कआउट करछंती मे भी मु जेमती जाईछि सेठी से स्पॉट रे भी मु थिली मे भी से मो साइड रे भी के से जो टेररिस्ट से माने बुलु थाई पारंती मु आसिला पर भी मते बहुत लोक फोन करथिले मु पहुंचलिनी कि नाही तो सेटा बहुत दुख लागिला सेटा मते निजको भी बहुत माने नर्वस आ डरी जाई जोटा कि जदी आउ गोटे दिन सेट रहितांती माने कोन हेता ना घटना से मानकर हिंदू मानक ऊपर टिके फीलिंग्स रहउची मु जोड़ा मु नोटिस करछि फील करछि सेटा से प्लेस टा माने फैमिली नहीं कि जीवा पे प्लेस नुहे से माने जदी इंडियन हिंदू लोक के जाउचंती खाली लेडीज जाउचंती से माने कोन करचंती तांको केमिति मोटिवेट करिकि तांको जबरदस्ती बाही जाउचंती आउ तांको धर्म चेंज करि दउचंती लुकिंग करा टिके अलगा टाइप से माने जेंति हिंदू मानको देखिले माने से पूरा तळटो ऊपर अनउचंती गोटे अलगा टाइप रो कथार्था आउछ नजरटा तांकर बहुत अलगा सेटा को हम जतले प्रशंसा कर दउछु से डायरेक्ट कहउछंती मोदी ने कुछ नहीं किया मोदी रो वर्ड उठिले माने से माने पूरा फायर हे जाउछन हां पूरा बहुत रागी जाउछन हाँ मु देखी ना मु देखी मु कहली से चालक माने से माने इवन जदी हस्बैंड वाइफ भी जाउछंती वाइफ को को बैटरी ले से माने कैप्चर कर दउछन देखो मु तो पहलगाम रे 4 days थिली मोर टोटल टूर प्लान होता 10 days रो टूर प्लान होता मु जम्मू काश्मीर श्रीनगर से टोटाल सेपटे वैष्णो देवी बुलियार था बट पहलगाम रे मु 4 days थी। इवेन मु भी फेरी मंडे दिन जोटा कि ट्यूसडे दिन अटैक होती मुझे जहाँ भी देखिली सेठी किसी सिक्योरिटी ना जोटा कि बहुत टूरिस्ट जाऊँगी आमर ओडिया टूरिस्ट भी बहुत सीट थे मो सहित भेट होती से माने भी मो आसला पर भी से माने रहिए बोली भी कही पहलगाम रे मु जाइछि जो स्पॉट रे अटैक होती सेटा कहते मिनी स्विट्जरलैंड सेटा जोटी आम घोड़ा रोचे से आम 6 किलोमीटर जावाक पड़ो घोड़े से बहुत माने कष्ट रोड सी पूरा घोड़ा ना चली चलिकी जाई हम ना तो सेठी किसी सेमती सिक्योरिटी ना आर्मी फोर्स बीएसएफ कि जम्मू काश्मीर पुलिस सेठी किसी ना तो सेठी अटैक तो हबार सुनिश्चित क्या सी माने एमती नुहे जे हठात आसिक किसी अटैक करछंती 1 week 10 days से माने सेठी मार्कआउट करछंती मे भी मु जेमती जाईछि सेठी से स्पॉट रे भी मु थिली मे भी से मो साइड रे भी के से जो टेररिस्ट से माने बुलु थाई पारंती से माने बॉर्डर क्रॉस करिक जदि तांकर आर्म आर्मनेट्स जदि नहीं कि आसी पारछंती गन नहीं कि आसी पारछंती तो सेटा बहुत दुखदायक कथा जोटा कि आमर बॉर्डर बहुत स्ट्रिक्ट अच्छी बहुत कमांडोज भी अच्छा टाइट ता भितर भी से माने एलओसी पार करके आसुचंती विथ गन तो मु आसला पर भी मते बहुत लोक फोन करथिले मु पहुँचलिनी कि नाही तो सेटा बहुत दुख लगिला सेटा मते निजको भी बहुत माने नर्वस आ डरी जाई जोटा कि जदी आउ गोटे दिन सेट रहितांती माने कोन हेता ना घटना मु आसिया भी मुश्किल हेतांता से स्पॉट रे भी बहुत बहुत लोक बोलुथिले बहुत लोक जाउछन सेठी हाँ मु तो माने कहली कहार ब्लेसिंग अच्छी जोटा कि मु तो एका जाई नथिली मो सहित मो फ्रेंड्स जाइतला ता फैमिली जाइतले आमे 6-7 जन जाइथिलु सेठिकार लोकंकर किंतु एतिकी मु देखिली सेमानंकर जो घोड़ा वाला कि ड्राइवर हला
ସେମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ରହୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଫିଲ୍ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି ଫିଲ୍ କରିଛି ସେଇଟା ସେ ପ୍ଲେସ୍ଟା ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେସ୍ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ଭ୍ୟାକେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକେସନ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ ନୁହେଁ। ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାର ଜାଗା ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଇଠିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯାହା ସେମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ବାହା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାର୍ଲସ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ମୋଟିଭେଟ୍ କରେଇକି ମୁଁ ତ ସେଠି ଶୁଣିକି ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କିଛିଟା ଘୋଡ଼ା ବାଲା ସେଇମାନଙ୍କୁ ବି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଝିଅମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଘୋଡ଼ାରେ ଆମେ ଚାଳକ ସେଇମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଫସେଇକି ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହେଲା ଧର୍ମ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ନୋଟିସ୍ କଲି ଏତେ ଜିନିଷ ଜାଣିଗଲି ତ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଡର ମାଡ଼ିଥିଲା ସେ ଜାଗା ସେଫ୍ ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ସେଫ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ତାର ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ତା ଭଉଣୀ ତା ୱାଇଫ୍ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଲୁକିଂ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ସେ ପୁରା ତଳଠୁ ଉପରକୁ ଅନଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ନଜରଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଲଗା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଉ 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 ଗୋଟେ ତ ମୁଁ ସୋନମାର୍ଗ ଗୁଲମାର୍ଗ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଚାଳକ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସେମିତି ମୋର ସେ ଭଉଣୀଟା ସେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଥିଲା ତା ଚାଳକ ମାନେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ହଁ ତାପରେ ଆମର ମୋଦି ସେଠି ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଉଛୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମୋଦି ନେ କୁଛ ନେଇ କିଆ ମୋଦି ଆଉ ମୋଦିର ୱାର୍ଡ଼ ଉଠିଲେ ମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ଫାୟାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ପୁରା ବହୁତ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ କେମିତି ଏଇଠି 4 ଦିନ ମୋର କଟିବ ମୁଁ ମାନେ ଡରୁଥିଲି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ସେଠି ଥିଲୁ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାଏ ସେମାନେ ବି କହୁଥାନ୍ତି ଆମେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଠି ରହିବୁନି ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଳେଇବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍କୁ ମିନି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଜଷ୍ଟ ତାର ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ଆମେ ରୁମ୍ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ହୋଟେଲ ଦ୍ୱାରା ସେଇଠି ପାଖରେ। ଆଉ ତ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ହଁ ସବୁ 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 ମୁସଲିମ ତାଙ୍କର ତ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତିନି ସବୁ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆଉ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ନଜର। ତ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ମାର୍କ କରିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଲା ଏଇଟା ନୋନ୍ ଏଇଟା ସେଠିକାର ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି କେସ୍ ହେବ କି ସେମାନେ ବି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଜାଣିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିକି ସବୁ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ କିଛି ଲୋକ ଭଲ ବି ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ନୁହେଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସେଠିକି ବୁଲିକି ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ତାକୁ ସବୁ ନୋଟିସ୍ କରିସାରିଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲା ପରେ ବି ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିବି ବୋଲି ବସିଥିଲି ଯେ ସେଇ ଜାଗାଟା ଆମେ ବି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ ବି କରୁଥିଲୁ କି ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଫୋନ୍ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହୁଥାଏ ଏଇ ଜାଗା ସେଫ୍ ନୁହେଁ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ ଏମିତି ବି ମୁଁ କହିଛି। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆସିଛି ତାର ନେକ୍ସଟ ଡେ ଦିନ ଏଇଭଳିଆ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଜିନିଷଟା। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଫୋନ୍ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଏଇ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଜମା ଆସିବନି ଏ ପ୍ଲେସ୍ ସେଫ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ କହିଲି ସେ ଚାଳକ ମାନେ
से माने इवन जदि हस्बैंड वाइफ भी जाउछन्ती वाइफ को को बाटर हेले से माने कैप्चर कर दउछन्ती से मानक पाखरे कोन एमती पावर अछि कोन एमती मोटिवेट करउछन्ती से कन्वर्ट कर दउछन्ती से फोर्सिबली कर दउछन्ती झियो माने भी पळउछन्ती बाहर जाउछन्ती तापरे तांकर जो ड्राइवर आमे जो गाड़ी रे भी जाउथलु से माने भी टिके माने ना 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 समस्त बिहेवियर देखिए गोटे दिन 2 दिन पर आपणकर बिहेवियर आप स्टडी करदे सेटा प्लेस ठीक नुहे मु भी बहुत मन दुख करमर ओडिशा रु जड़े डेथ करीगले बहुत एमती अलग अलग स्टेट रु भी बहुत जन डेथ करीगले यहाँ मोदी आसिक जहा हो सडन सब साउदी अरब रु आसिक पहुँची गले मोदी आसीगले जे पाकिस्तान रो काउंटडाउन स्टार्ट हो गला तो ये बेस्ट हम कि हाँ मु कहि बैचलर्स माने तो जदि जाउछ सेटा तुम ऊपर निर्भर करे बट फैमिली नहीं कि कहीं भी जाओनी मोर रिक्वेस्ट फैमिली नहीं कि जाओनी प्लेस तो बहुत भल सेमती कि आम यूट्यूब रे देखुचु इंस्टा रे आसुची सोनमार्ग गुलमार्ग पहलगाम बहुत बढ़िया जगह से जो भाया वीडियो कराई समस्ते कर छाड़ुंट इंटरेस्ट हम बट सेटा बहुत रिस्क प्लेस तो मु जोटा नोटिस कर कहली ना सिक्यूरीटी देखो से बहुत आर्मी ऑफिसर सीआरपीएफ बीएसएफ अच्छा बट से माने सब रोड रे अच्छा रोड रे हाईवे रे एमती यही जो प्लेस करा जमी आम जाइलु सोनमार्ग गुलमार्ग है कि टूरिस्ट प्लेस आम जो जाइलु जो इंसिडेंट घटिला से कहीं ना से जगह कहीं ना से तो लेट है से मैंने 8 जो अटैकटा कले 8-10 दिन से बुली से स्टडी कर नोटिस कर जापर ये कहीं ना तो से मैंने अटैक करने सुविधा है तो सिविलियन को अटैक कर माने माने भावतु से आहरी बहुत किसी कर तो बहुत ही कष्ट जिनसा